Ready? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु गौरव या पात्र आज प्रभु का पात्र सुस्थिर प्रभु का गौरव पाए जोर करो हालेलुया हालेलुया praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah thank you Jesus this is going to go to ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲି ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲି ସେ ବାକ୍ୟ କେନେ ରୁଚି ଗଲେ ଖୋଜି ସତ କଥା praise the Lord hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହା ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବି hallelujah Hallelujah. ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏସ୍ତା ହେବା ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଲେ କାଲି ବାକ୍ୟ ଦିନେ ନିଜର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ ହେ ମୋର ଝିଅ ହେ ମୋର ପୁଅ ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ କାଲି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କାଲି ଦିନରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥାରେ ଦେଇଛ ହୃଦୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି ଆଉ ଜୀବନ ଯଦି ଅଛି ତ ଆଜି ସେହି ହୃଦୟକୁ ସେହି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କରିବେ କହିଥିଲି କଣ କରିବେ ଆଜି ସଫା କରିବେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଆଜି ସଫା କରିବେ କାହିଁକି ସଫା ଦରକାର ଯୋଉଠାରେ ଗେଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଯୋଉଠାରେ ମଇଳା ଅଛି ଯୋଉଠାରେ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଯୋଉଠାରେ ଅଶୁଚି ଅଛି ଅପବିତ୍ର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ବାସ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଉଠି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ଯୋଉଠି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉଠି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଇଳା ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଚି କରିବେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ସଫା କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସଫା ନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସଫା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆସିପାରିବ ସତ ସତ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. କେତେ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେତେ ଜଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସର୍ବା ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାର କିଛି ଅଭିଷେକ ପାଇବି କିଛି ଦାନ ପାଇବି କିଛି ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ତୁମର ମହିମା ହଉ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତୁମର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଶକ୍ତି ବିଷୟ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛି କରିବେ କି ନାହିଁ କରିବେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କରିବେ କି ନାହିଁ করবে ସତ ସତ କରିବେ କି ନାହିଁ করবে କରିବେ ତ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଦେଖ ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଣୁ କହିଲେ ଯେ ତୃଷିତ ଯେ କ୍ଷୋଭିତ ଯେ ଲାଳାୟିତ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଯେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସେ ଯେ ଚଳନ୍ତ ଆସେ ସବୁଆଡେ ଭୂମିର ସହିତ ଫେରି ଆସେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିଲାବେଳେ ତୃଷିତ କ୍ଷୋଭିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ଅଛି କଣ କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଧାଇଁ ଯାଏ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଧାଇଁ ଯାଏ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େ କିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବିଷୟ ଲାଇଫରେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ସେହି ବିଷୟ କେବଳ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ମିଟିଂ ରଖିକି ଏହି ଯୁବ ମିଟିଂ ରଖିକି ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ ଏହି ସଭା ରଖିକି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ନାହିଁ ଦୂଷିତ ନାହିଁ ଲାଳାୟିତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. କେତେ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କେତେ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ଭାବ କରି ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆମର ମହିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆସିବ ତୁମ ଉପରେ ବୁଲା ହେବ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟାଏ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କି ତୁମର ବିରୋଧରେ ଉଠଲେ ସିଧା
कौन से विषय कारण हम गौर महात्मा जेतले प्रभु को शक्ति प्रभु को अभिषेक तुम लाइफ रे आसबो को विश्वास तुम भविष्य में को प्रकार प्रतिबंध आसबो तुम लाइफ में को प्रकार अंधकार थिबो को प्रकार पाप थिबो को प्रकार अधर्म थिबो केउ प्रकार आपन को लाइफ को बांधिकी भविष्य को जीवन को शरीर को भोगा नष्ट क्षति करला विषय देखा अच्छी हालेलुया जब दृष्टि का खेती का बना प्रभु पाप करे जाती ज्वाली पापर ज्वाली बादल ज्वाली अभिताप ज्वाली खानदान ज्वाली सब पाप है इसका जो सारी में और भी प्रभु तो अब से जगत में उठे आसे ना प्रभु को अभिषेक समर्थ शक्ति जेते बड़े ता ऊपर अधिष्ठित है पापर ज्वाली संपूर्ण प्रभु को अभिषेक आशीर्वाद आए कौन से विषय हुए नहीं मुक्ति विषय आपण को पढ़िबा चाहे केते जण तुमर अस्तित्व जीवन पापर भावना चिंता कार्य स्वभाव चरित्र निजर गुप्त पाप थारो गुप्त कार्य थारो गुप्त जीवन थारो मुक्त हेबा पाई एक प्रकार ज्वारी भग्न हो एक प्रकार ज्वारी भागी जाऊ इच्छा Right? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु करे एनु प्रभु करे जे तृषित से जरण को बिना मूल्य रे पान को गोटे विषय को प्रभु बात करे आसे कि प्रभु को ज्वारी भागे अभिषेक जीवन अभिशाप को संपूर्ण भग्न करी भागे के आशीर्वाद पाएगा विषय तुम डाल आपको डर लगे धन्य तुमे माने एनुकागर मरे पाबो अनुग्रह भक्ति धन्य तत्पर धन्य तुई नारी मान को मधुरे धन्य ए दुधाई काम पिया को मान को भीतर तुमे धन्य ए दुधाई काम को पिया के तुमे धन्य कि तुमे आज धन्य जाने मनोनीत पात्र के पास स्थान रे जाना रे आज तुम हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कौन कोई थी टिके गेड़ी थी टिके बाहर एक की के बंद करना चाहिए पढ़ी दो लोग को लिखते सुसमाचार प्रथम है लोग को लिखते सुसमाचार विशेष करी आज काली हमर सुनते आए समस्त अल्प समय देखो काली जिला तुम हृदय मते आज हमर हृदय को मुंह सफा करू नहीं प्रभु को दास नहीं कि के सफा करू ना विशेष बुद्धि विषय करती आज तो पर हृदय को ईश्वर को वाक्य ईश्वर को उपस्थिति ईश्वर को विषय तो हृदय को आज सफा करे आरो दिन बा नेक्स्ट जीवन स्टेप रे सफा निकला पत्र प्रभु से हालेलुया 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 आज देखिबा सफा करबा विषय के सफा करबे प्रभु सफा खेती सफा करबे हालेलुया कुकु विषय सफा करबो कि कुकु रास्ता सफा करबो कुकु विषय द्वारा हम लाइफ रे सफा क्लीन नीट एंड क्लीन हे ईश्वर को कारण वाक्य रे लिखा जाय छै तुम भेलारे ईश्वर को मंदिर सही मंदिर रे कौन करते ईश्वर को आत्मा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखिबा प्रथम रे देखिबा लोग लिखते सुसमाचार Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Padre. Puedo que parece bueno. एक करो साथी तेरी से बोली सेथिरे दूत तांको कहिले आगो मरियम भय करो नाही कारण तुम्हे ईश्वर को छामुरे अनुग्रह प्राप्त
कहछ हालेलुया 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 सुनो यार समझ ले दुई तो कहानी को आसी कहउछंती कहानी गोटेको मरियम ने गोटेको आसी कहउछंती आगो अनुग्रह पाई थिला मरियम किंती लोक थिला हां मरियम को निर्बंध होइथिला କିନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ମରିୟମ କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ କୁହାଗଲା ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ ଈଶ୍ୱର ପାତିଥିବା ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଗୋଟେ ଜଗତ ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପରିତ୍ରାଣ କରିତା ଆସିବାର ଏକ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର କାହିଁକି एलिफाई मरियम को प्रभु बाचले प्रथम रे तो ता शरीर रे ता सुख थिला द्वितीय रे ता जीवन रे मिस्टेक नथिला दाग नथिला पाप नथिला अपराध नथिला कुपुरुष थिला से कोइ कुपुरुष को मैं जानी पाप नथिला धर्म को शरीर रे किछ धर्म नथिला पाप नथिला तार आत्मा को पुरुष तो कर्म पर जिंस मत लाइफ किछ शास्त्र पठन करथिला भक्ति थिला डेडिकेट लाइफ थिला समर्पण जे सुचि पवित्र भाव जीवन यापन करथिला एही कृपा ता पवित्रता को देखिके शुद्धता को देखिके ईश्वर को मनोनीत पात्र जगत उद्धार करता ता कोलरे ता गर्भ रे धारण करबे बोले ईश्वर को दृष्टि रे मनोनीत पात्र है प्रेज द देखो ईश्वर को दृष्टि रे जेते बेले पाप नहीं अधर्म नहीं भूल नहीं त्रुटि नहीं शरीर रे जीवन रे कौन से विषय रे किछि भूल फुटका मरियम को जीवन रे जेते बेले देखा न गला सेते बेले ही जगतर उद्धार करता आ गर्भ रे एबे जगतर परित्राण निमते आ गर्भ रे एबे कोन करी गर्भ धारण हे पारंती बोली प्रभु नहीं कि ईश्वर बाचिले पिता ने मनोनीत करले मरियम को गर्भ को एई पाई आई कोन पाई कारण मरियम कौन थिला एई मनोनीत कले आ देखिले तार गर्भ को एक मनोनीत पात्र देखले कौन सी और धर्म कौन सी पाप लेसर किछि भी से ता भक्तर नथिला एनु करी प्रभु कौन करे स्वर्गर आशीर्वाद स्वर्गर महिमा स्वर्गर गौरव स्वर्गर प्रतिटी विषय मरियम को गर्भ रे मरियम को पात्र नै कि कौन करि देला पात्र खाली अछि पात्र पूर्ण स्वर्गर महिमा स्वर्गर गौरव स्वर्गर आशीर्वाद स्वर्गर सुख स्वर्गर अभिषेक स्वर्गर